नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। पश्चिमी वैदिक संघ द्वारा वर्ष 2021 में आरंभ की गई खोज ने इस वर्ष अपने 5वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस अवसर पर आज शाम 5:30 बजे रोटरी क्लब गैलरी गोल्ड 11 अब्दुल रसूल एवेन्यू मेनोका सिनेमा के समीप रविंद्र सरोवर में एक भव्य छवि प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। सांस्कृतिक और वैदिक विमर्श में परिपूर्ण आयोजन में भारतीय कला कॉलेज के प्रोफेसर अंजना भट्टाचार्य, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के प्रोफेसर सव्यसाची भट्टाचार्य और वरिष्ठ अधिवक्ता अंजन राय विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ ही पश्चिमी वैदिक संघ के सदस्य, अनेक प्रबुद्ध कलाकार, रोटरी क्लब के प्रतिनिधि और कला व संस्कृति के प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदीप ब्राइटन द्वारा प्रस्तुत एवं मधुर भजन से की गई, जिसने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक अनुभूति से भर दिया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। विशेष अतिथियों ने अपने वक्तव्यों में वैदिक विचारधारा, शिक्षा, संस्कृति, प्रेम, सत्य, सेवा और कर्म जैसे मूल्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पश्चिमी वैदिक संघ का ध्येय मात्र सांस्कृतिक संरचना नहीं, बल्कि समाज के मनोमंथन द्वारा सकारात्मक परिवर्तन लाना है। वक्ता ने बताया कि संस्था के प्रत्येक चिन्ह में सम्मिलित 4 शब्द प्रेम, सत्य, सेवा और कर्म संघ के उद्देश्य को प्रतिबंधित करते हैं और यह आने वाले आयोजनों को और भी सरगर्भित बनाने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम के दौरान यह भी घोषणा की गई कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृक्षारोपण कर गुरुदेव को सम्मान अर्पित किया जाएगा। संघ के सदस्यों ने यह संकल्प लिया कि एक वृक्ष ही लाखों प्राणों की रक्षा कर सकता है, इसलिए सभी को वृक्षारोपण जैसे कार्यों में आगे आना चाहिए। प्रदर्शनी 7 जुलाई से 17 जुलाई तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। আজকে এরকম একটা সুন্দর গোল্ডেন গ্যালারিতে সূচনা হলো, এই বিষয়ে কি বলবেন? আর আপনার বক্তব্য আমরা শুনলাম, এখান থেকে সমাজকে কি বলবেন, বার্তা দিতে চান? আজকের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক সচেতনতা। সামাজিক সচেতনতাটাকে আনতে গেলে নিজেকে সচেতন সবার আগে হতে হবে, কারণ আমরাই হচ্ছে সমাজের অঙ্গ, আমরাই সমাজ। তো আজকের এই প্রচেষ্টা সেই সচেতনতারই উদ্দেশ্যে খুবই ভালো আজকের অনুষ্ঠান হয়েছে। আমাদের বক্তব্য বলবার সময় আমি যা বলবার তো বলেইছি, সুতরাং সেটা আমি আর রিপিট করছি না। বার্তা সমাজকে একটাই দেওয়ার, যে সচেতন হন, আইন আনুক, যে সচেতনতা সেটা আপনারা নিজেরা নিজেদের জন্য আনুন, সমাজের জন্য আনুন এবং এই সচেতনতাকে আস্তে আস্তে বিস্তার করুন কমিউনিটি, ভিলেজ এবং সর্বস্তরে। তবেই কিন্তু একটি সুস্থ সমাজ তৈরি হতে পারে। আমাদের যেমন সমাজে কিছুদিন যাবৎ যে ঘটনাগুলো ঘটছে, সে বিষয়ে আপনি কি বলবেন? দেখুন, সমাজে সমস্যা আগে কখনো ছিল না, এই প্রথম হচ্ছে, এরকম নয়, এটা নয়। আগেও সমস্যা ছিল, এখনো হচ্ছে। সমস্যা বলুন, বেআইনি কাজ বলুন, বা ধরুন এক কথায় যদি বলা হয় ক্রাইম, সমাজের এক একটা অবস্থায় এক এক রকমভাবে তার রূপ সেই ক্রাইম নিয়েছে। অর্থাৎ অন্যায় সমাজের এক একটা স্তরে এক একটা সময় এক এক রকম রূপ নেয়। এখন সেই অনুযায়ী আইন তৈরি হয়, আইনের পরিবর্তন ঘটে, কারণ আইন স্ট্যাটিক নয়, আইন পরিবর্তনশীল। তো যদি কোনো অন্যায় হয়ে থাকে তার শাস্তি, সেটা তো একটা দিক, সেটা আইনের দিক, সেটা বিচারের জায়গা। কিন্তু অন্যায়টা যে হচ্ছে এবং যে অন্যায়গুলো ঘটছে সমাজে, যে আমাদের অবস্থাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা কেন হচ্ছে, সেইটা আমাদের সবার আগে বিচার করার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেখানটাতেই আমাদের সচেতনতা সবার আগে করতে হবে, যে কেন এই অন্যায়গুলো তৈরি হচ্ছে বা সেই অন্যায়গুলো কেন সমাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আগেও অনেক অন্যায় হয়েছে, কিন্তু আজকের তারিখের অন্যায়গুলো যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, সেখানে আমাদের একমাত্র আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি আমাদের সচেতনতার মাধ্যম দিয়ে। তবেই কিন্তু এই অন্যায়কে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি। অঞ্জন রায়।